الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله المتودد لعباده وعلى عباده بالنعم التي لا تحصى. الحمد لله على نعم لا نستطيع لها عدا ولا حصرا. والصلاة والسلام على سيد الأنام الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al-Habib yang mulia memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita semua. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta pengikut setia beliau. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum fi hadhihi al-ghadah li salat al-ghadah salat al-fajr fi jama'ah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang telah memberikan kita kemampuan untuk bisa salat berjamaah di tempat yang mulia ini, Masjid Darussalam. Fa inna an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad bashara من يصلي الفجر في جماعة بأن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang mampu salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat semalaman suntuk. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia salat semalaman. وبشر أن من صلى الفجر في جماعة بأنه في جوار الله أي في حماية الله فمن آذاه فكأنما آذى الله. Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah. Barang siapa yang menyakiti orang tersebut seakan-akan dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla al-isha fi jama'ah bata fi dhimmatillah ay fi jiwarihi wa himayatihi faman adha faka'annama adha Allah. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidur dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyakiti dia seakan-akan dia menyakiti Allah. لماذا هذا الأجر والثواب بخصوص هاتين الصلاتين؟ لأنها أشق على النفس وكلما شق على النفس كان الأجر فيه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. Kenapa salat subuh dan dua salat ini sangat besar karunia-Nya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dua salat ini adalah termasuk salat yang susah dan berat bagi nafsu kita. Setiap pekerjaan atau amal ibadah itu berat bagi diri kita, maka pahalanya itu lebih besar. فمخالفة هوى النفس وشهوتها أفضل عبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. Menyalahi hawa nafsu atau kemauan kenyamanan diri kita itu adalah termasuk paling afdal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن العبد قد يسهل عليه فعل الطاعات لكن يعسر عليه ترك شهوة النفس، ترك الهوى واتباع الهوى. هذا بمجاهدة النفس يكون العبد يترقى عند الله مقامات عاليات. Ibadah itu sangat mudah untuk dilakukan manusia
dan mampu dilakukan kita, akan tetapi terkadang tidak bisa mengerjakan ibadah itu karena seseorang itu susah melawan hawa nafsunya. Maka dengan orang menyalahi hawa nafsunya ini, dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummul mu'minin Aisyah, ajruki ala qadri nasabik ay ta'abik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, pahala engkau tergantung susah dan payahnya engkau mengerjakan amal ibadah." Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam عندما رجع من بعض غزواته يخاطب أصحابه ويقول لهم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari peperangan yang besar, peperangan Khandaq, beliau mengkhitab, berbicara di hadapan para sahabatnya, kita pulang daripada jihad yang kecil menuju kepada jihad yang lebih besar, yaitu jihad hawa nafsu. Ya Rasulullah, wa ayyu jihadin akbar min hadzal jihad wa suyufuna taqturu daman. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جهاد النفس. Ya Rasulullah, jihad apa yang lebih besar daripada jihad ini yang kita sudah terluka-luka dalam peperangan tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. فمن أتبع نفسه هواها واتبع شهواتها فلا يترقى لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يبقى في الدون ويلحقه الهون. فيلحقه الهوان. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu senantiasa dia tidak bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa hidup dalam kehinaan karena senantiasa bergelimang dengan perbuatan syahwat dan hawa nafsu. بل أن الكافر بالله إذا جاهد نفسه وهواه وخالف شهواته فإن تظهر على يده كثير من خوارق العادات. Sampai dikatakan beliau, orang-orang yang tidak beriman saja ketika mereka mau bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, maka nampak setelah itu sesuatu yang lebih daripada orang lain atau sesuatu yang di luar kebiasaan, khawarikul adat. Ini orang kafir. Lakin hadhihi laysat min al-karamat bal min al-istidrajat wal iyad billah. Ini bukan karamat atau kelebihan yang diberikan Allah, akan tetapi ini adalah lanjuran, istidraj. Lakin al-'abd al-mu'min idza khalafahu nafsuhu wa hawah خرجت له العادات وجرت على يده خوارق العادات وترقى عند الله الدرجات العاليات ووقع النور في قلبه من نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Akan tetapi ketika orang mukmin ini diberikan Allah Subhanahu wa taala khariqul adat atau hal yang istimewa diberikan Allah taala, maka ini dinamakan karamat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan di hatinya cahaya-cahaya keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada dirinya. Kalau orang kafir tadi adalah lanjuran dan istidraj. فهنا يستقر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور في قلب العبد المؤمن انشرح له القلب وانفسح.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati orang beriman. Apabila cahaya itu diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi bahagia, menjadi tenang dalam kehidupan ini. Kala ya Rasulullah, hal lidzalika ay an-nur alladhi istaqarra fi qalbi al-'abd al-mu'min min 'alamah? Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, adakah tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam hati orang-orang beriman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tajafi 'an dar al-ghurur ay ad-dunya takunu fi yadik tastakhdimha wa la tastakhdimak la fi qalbik. Maka di antara tandanya adalah seseorang itu tidak cinta terhadap dunia. Dicontohkan, seseorang itu megang dunia hanya sebatas di tangannya saja. Dia tidak terperdaya dengan dunia dan dia tidak digunakan oleh dunia, akan tetapi dialah yang menyetir dan menggunakan dunia tersebut. Taj'alha sandal tahmi qadamak min asy-syams wasyauq wa la taj'alha 'imamah 'ala ra'sik tatazayyan biha amama an-nas. Maka kita menggunakan sandal supaya kaki kita tidak kepanasan menginjak bumi, dan janganlah kita menggunakan imamah ini untuk dipandang atau hanya untuk dilihat oleh manusia. Fa innaka law ra'aita shakhsan yahmilu sandal 'ala ra'sihi wa yamshi wash-shamsu tahriquhu والحجر والشوك تخرق قدمه لا شك أنك تقول أن هذا غبي أحمق. كذلك سما من يتخذ الدنيا للزينة ولا يجعلها تحمي دينه ولا عرضه. Beliau mempercontohkan seseorang yang kita lihat, mungkin ada orang yang memakai sandal ditaruh di atas kepalanya, kakinya dibiarkan menginjak bumi tanpa pakai sandal, kata beliau, sampai dia mungkin terkena duri, batu dan lain sebagainya. Sandal dipakai di kepala, maka kita katakan orang ini adalah orang yang ahmak, goblok, bodoh. Maka kata beliau, kalau ada seseorang yang menggunakan harta dunia, menggunakan kemewahan dan lain sebagainya, ini untuk supaya dilihat oleh manusia dan bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang-orang yang bodoh juga. فلهذا قيل الدنيا ظل زائل ففي الصباح يكون الظل في جهة بارات وفي المساء بعد الزوال يكون في ظل تيمور يتحول الظل. فالدنيا ظل زائل وحال حائل أي لا يدوم ولا يفتخر بها إلا من لا عقل له لكن العاقل يستخدمها لصلاح دينه وصلاح أمر آخرته. Maka dunia ini diperumpamakan seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu akan hilang dengan beberapa saat. Pagi hari berada di kiri, di kanan, di barat, di selatan dan lain sebagainya. Kemudian sore hari nanti dia akan menghilang. Maka dunia itu diperumpamakan seperti bayang-bayang yang tidak akan lama. Begitu juga dalam keadaan dunia itu tidak akan lama. Maka orang yang mengutamakan dunia ini adalah orang-orang yang seakan-akan tidak berakal, kecuali dia menggunakan dunia ini dalam perkara-perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. العلامة الثانية التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على النور، نور محمد الذي يدخله قلب العبد المؤمن، الإنابة إلى دار الخلود أي الآخرة. يهيئ زادا وعملا صالحا لما بعد الموت، لأن هي الحياة الحقيقية
وما الدنيا إلا دار ممر لا دار مستقر. Tanda kedua seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya keimanan adalah al-inabah ila darul akhirah. Artinya dia senantiasa gemar, senang menuju akhirat, beramal saleh. والاستعداد للموت قبل نزوله, dan mempersiapkan kematian sebelum terjadi. هنا يستقر نور محمد. هل فيك شيء من هذه الثلاث الخصال؟ ففيك نور محمد. وأما من يدعي بنور محمد وهو بعيد عن ثلاث الخصال فهو مدعي كذاب. Maka dengan tanda-tanda yang disebutkan beliau ini, itu kata beliau, Nur Muhammad itu terpatri atau tertancap dalam diri seseorang. Maka kalau ada orang yang mengaku-mengaku atau orang yang mengerti bahwasanya dia memahami Nur Muhammad tapi tidak mempunyai tanda-tanda yang disebutkan beliau tadi, maka ini orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja. إنما يتقوى نور النبي محمد في قلب العبد المؤمن بالإكثار من الطاعات ويكون في معزل عن هوى النفس وعن الشهوات. Maka Nur Muhammad ini bisa kita laksanakan, bisa kita tancapkan dalam diri kita, atau Nur Muhammad ini bisa kita amalkan dengan seseorang itu senantiasa beramal soleh. فإن العبد إذا اكتسب الذنوب واتبع هوى نفسه وشهواته فذاك هو من علامات قسوة القلوب. Kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tanda hati kita sedang keras. فإذا صدق الإنسان مع نفسه قوي إيمانه. أما إذا كان يخدع نفسه بالأباطيل ويظن نفسه أنه من أولياء الله وهو بعيد عن طريق الاستقامة فهو يخدع نفسه في الدنيا ثم تتبين له الحقيقة يوم القيامة. Maka seseorang yang memuliakan dirinya, dia senantiasa menjauhi hawa nafsunya atau beramal saleh. Sebaliknya seseorang yang mengikuti hawa nafsu, maka ini adalah orang-orang yang terperdaya dengan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh syaitan, dan dia menghinakan dirinya sendiri. فلهذا كان الصبر عن المعاصي أعلى درجة ب300 من الصبر على فعل الطاعات. Dikatakan orang yang mampu bersabar dari mengerjakan maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar pahalanya dan sampai 300 kali, dan lebih besar daripada orang mampu mengerjakan taat. فلهذه الأوقات الإنسان إذا صبر على طاعة الله كما في هذا الوقت، وقت ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، وقت يشق على كثير من الناس عمارته، لأن الشيطان يزين لهم المنام في ذلك الوقت حتى يصير أطيب عنده من أكل nasi goreng. Seperti waktu pagi hari ini adalah waktu yang sangat berat. Jadi senantiasa syaitan ini membuat nyaman orang yang tidur di waktu pagi itu, sehingga tidur itu lebih enak daripada hal-hal makan dan lain sebagainya bagi dia. فلهذا كان الأجر الكبير في عمارة هذا الوقت في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر بجماعة ومكث في مصلى حتى تطلع الشمس أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب حجة وعمرة تامتين. Di antara fadilah orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat
di tempat semula itu sampai kepada matahari terbit, maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji dan umrah sempurna-sempurna. Imma amarahu fil masjid atau amarahu fi baitih bi dhikrin atau du'ain atau salatin ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau bi majlisi ilmin thumma ba'da dhalika ay ba'da al-ishraq صلى ركعتين لله تعالى فإنه يعطى هذا الثواب من العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. Kalau seseorang bisa menggunakan waktu pagi ini dengan ibadah, baik di masjid, musalla atau di rumahnya, maka dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar ini. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya dan kemuliaan. Wala yanamu fi hadzal waqt illa ghafil. Tidak tidur pada waktu pagi ini kecuali orang-orang yang lalai. Fa hadzal naum fi hadzal waqt yusamma naum al-ghaflah. Tidur pagi hari itu dinamakan adalah tidur orang yang lalai. Jaa jamaah ba'da salat al-fajr ila bait Abdullah bin Mas'ud wa aradu ziyaratahu ba'da al-fajr. عندما كان قد عجز وجلس في بيته وكان من علماء الصحابة أرادوا أن يستمعوا منه شيء من العلم والحكمة. Setelah salat subuh, para sahabat mendatangi Abdullah bin Mas'ud ketika beliau tidak bisa atau ketika beliau uzur. Maka sahabat ini mendatangi Ibnu Abdullah bin Mas'ud untuk mendengarkan nasihat beliau. فطرقوا الباب ففتح لهم البواب واستأذنوا بالدخول على هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود فذهب ليستأذن لهم فقال عبد الله بن ائذن لهم فاستأذن لهم فأذن لهم بالدخول. Maka sahabat ini mengetuk pintu Abdullah bin Mas'ud, kemudian beliau mengizinkan sahabat ini masuk ke rumah beliau. فبعد أن أذن لهم فقال لهم البواب يقول لكم تفضلوا بالدخول لكنهم تباطؤوا عند الباب ولم يدخلوا في الحال. Ketika sudah diizinkan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat tadi yang mau berziarah ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, maka penunggu pintu mengatakan, silahkan kalian masuk. Akan tetapi mereka yang mau berziarah tersebut berlambat-lambat untuk masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud, atau mereka masih berdiam di depan pintu. فلما دخلوا على عبد الله بن مسعود قال لهم لماذا تأخرتم بالدخول وقد أذنت لكم من منذ زمن. Kata beliau, wahai sahabatku, kenapa kalian sudah diizinkan masih berlambat-lambat masuk ke rumahku, padahal sudah saya tunggu. فقالوا ظننا أن أحدا نائم على الطريق فانتظرنا حتى يتنحى عن الطريق ولا نتكشف عورات البيت ربما هناك نائم على الطريق حتى نصل إليك فلا نتكشف عورات بيتك. Maka mereka menjawab, kami mengira mungkin kenapa kami berlambat-lambat masuk ke rumah pian, mungkin ada seseorang lagi di dalam rumah itu yang sedang tidur, maka kami akan terlihat atau sesuatu yang tidak baik. Itulah penyebab kami kenapa kami belum masuk. قال ابن مسعود ويحكم أو تظنون أن في بيت ابن مسعود غافل فلا ينام في هذا الوقت إلا غافل وليس في بيت ابن مسعود غافل. Maka kata beliau, kenapa kalian mengira di rumah seorang Abdullah bin Mas'ud ada seseorang yang ghafil, yang lalai tidur di waktu subuh?
Maka tidak tidur waktu subuh itu kecuali orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يذكر نفسه، ومن الذي يذكرك بالله تلزمه، ومن الذي يزيد غفلتك عن الله فابعد عنه. Maka senantiasa kita mengingatkan diri kita supaya kita jangan sampai lupa dan jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن الشيطان يعشش ويبيض ويفرخ في القلب الغافل عن الله. يعشش يعني بالعش حقه، عش الطير، مثل عش الطير. Maka syaitan ini, kata beliau, senantiasa mengganggu hati seorang muslim. Syaitan yu'ashish yani yakun maskan lahu. Kita ini menjadi tempat syaitan. Jadi kata beliau, syaitan ini senantiasa menjadikan tempat dalam diri kita ini, menjadikan tempat singgah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin yulazimuh." ايش السبب؟ لأنه بعد عن ذكر الله. Siapa yang menjauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami jadikan syaitan itu sebagai teman bagi dia, atau akan kami senantiasa diikuti dan diganggu oleh syaitan. Orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ini akan selalu berada pada dirinya. Walladzi yulazim dzikrallah wa yaqwa imanuhu billah fa inna asy-syaitana yab'udu anhu wa yakhafu min dhillihi kama kana yakhafu min dhilli Umar radhiyallahu taala anhu. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan lari darinya, sebagaimana Sayyidina Umar, syaitan lari daripada bayang-bayang Umar pun takut syaitan. لماذا كان يفرق الشيطان من ظل عمر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خالف شهوته وهواه، وكل من خالف شهوته وهواه لله فإن الشيطان يفرق أي يخاف من ظله كما يخاف من ظل عمر. Kenapa syaitan sampai lari ketika melihat bayang-bayang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Karena Sayyidina Umar ini senantiasa beliau itu melawan hawa nafsunya. Maka kita juga, kalau kita mau mengikuti Sayyidina Umar, kita menjauhi hawa nafsu kita, syaitan pun akan jauh dan tidak akan mendekat kepada kita. Hatta mukhalafat syahwat nafsak fil mubahat. لو نفسك تدعوك دائما لاستخدام الجوالات فاقهرها. ما هو الناس في خطبة الجمعة وهو يلعب بالجوال ويظن أن هذا شيء مباح، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من يعبث حتى بالحجر فكيف بالجوال؟ فقد لغى، أي لم يصبه كمال ثواب الجمعة. Sampai kita itu menjauhi dari hawa nafsu ini dalam perkara-perkara yang mubah atau boleh, seperti kita memainkan handphone ketika dalam keadaan beribadah misalnya, atau Jumat mendengar khatib ceramah. Memainkan handphone boleh, tetapi ini adalah perkara yang mengurangi pahala, kata beliau. Maka orang-orang yang melawan hawa nafsunya sampai perkara-perkara yang boleh saja dia mampu untuk menahan dirinya, tidak menggunakan kepada hal-hal yang mubah, apalagi yang haram. Bal hatta min syahwat an-nafs mahabbat al-fudul, اثنين يتكلمون تأتي وتستمع من غير إذن منهم، هذا من اتباع الهوى وشهوة النفس.
Sampai dicontohkan beliau orang yang mengikuti ulul, kata beliau. Jadi contohnya adalah seseorang yang sedang berbicara dua orang, dia mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Ini adalah hal mengikuti hawa nafsu, kata beliau. Nabi Muhammad SAW يقول man istama'a li hadits ithnain أو لحديث جماعة وهم له كارهون أي لا يريدون أن يسمع إنما يتنصت عليهم صب في أذنه الآنف أي الرصاص المذاب يوم القيامة. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan orang yang mendengarkan pembicaraan dua orang atau lebih atau jamaah, maka di hari kiamat nanti akan dituangkan di telinganya timah daripada api neraka. ترجمت كده ترجمت التلخيص أقل من المتن هذا مع الحاشية. فينبغي الإنسان أن يكون ثابت في قوله في حركاته في نظراته ولا يكون خفيف. رأى إنسان قام إلى هناك فأتبعه نظره، إنسان خرج من الباب كل المجلس التفت إليه، إيش عمله؟ هذا يدل على عدم ثباتك، على عدم ثباتك ورسوخك وتبين أنك تحب التدخل فيما لا يعنيك. أما الثابت الذي لا يحب الفضول إذا سمع صوتا لا يسرع الالتفات. قام شخص، إذا أنت في المجلس إنما تعدد من يقوم ومن يدخل، فإذا ليس عندك هناك شيء من التركيز، فكيف إذا كان Maka kata beliau, seseorang tidak layak ketika melihat orang ada yang keluar atau ada yang masuk, dia tidak istiqomah, dia tidak kokoh, dia tidak kuat dalam memperhatikan pelajaran. Maka ini menunjukkan kalau dia ini, kata beliau, tidak kuat menahan hawa nafsu atau tidak mampu untuk sabat. As-sabat itu istiqomah. Maka kata beliau, jangan sampai seorang muslim itu mudah berpaling daripada kebaikan atau daripada mendengarkan nasihat. Ini dicontohkan beliau tadi, orang-orang yang toleh kanan kiri dan lain sebagainya. Maka kata beliau, apalagi seorang yang penerjemah harus terkis, harus memperhatikan dengan baik. الإنسان إذا اهتم بأمر أدركه، وإذا هو لم يهتم به ولم يبالي لم يدركه وحتى وإن كان يحاوله سنوات. Kalau seseorang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil, ya. Maka dia akan mampu. Tapi kalau seseorang itu tidak memperhatikan urusannya dengan baik, kata beliau, dia tidak akan bisa sampai kepada apa yang dia mau, sekalipun dia itu berusaha tahun lama, kata beliau. Al-insan yuhawil kulli yawm bi'amalihi liyajluba rizqan li nafsihi wa li ahlihi, walakin la ya'mal awwal asbab ar-rizq. فأولها هو أن تصبح أول يومك بطاعة لله مرضية له، فإنه يدخل عليك رزق بل ليس رزقا ويكون ذلك رزق مبارك. Seseorang berusaha untuk menghidupi dirinya atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu memulainya, jangan memulai urusan dia itu dengan perkara berusaha, tetapi hendaknya dia untuk mendatangkan keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fima baina al-fajr wa tulu' asy-syams tuwazza' hunaka al-arzaq, faman arada an yakuna lahu nasibuhu min ar-rizq fa 'alayhi bi'imarati hadha al-waqt.
Maka orang yang ingin diberikan Allah Subhanahu wa taala rizki yang luas, waktu pagi hari ini terbit matahari sampai dari waktu fajar sampai terbit matahari adalah waktu pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW yukhatib ahab an-nas ilaih wa hiya sayyidatuna Fatimah az-Zahra al-Batul, yaqulu laha فيما بين الفجر والإشراق قومي واشهدي رزقك فإن الرزق يقسم في هذا الوقت. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang paling dicintai beliau, yaitu Sayyidah Al-Fatimah Az-Zahra, Umi ya Fatimah, wahai anakku, kata beliau, saksikanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari. Amma man asbaha wa qad ashraqat asy-syams wa shalla salatahu ba'da al-ishraq fa innahu yusbihu khabitha an-nafsi kaslanan wa idha dakhala alayhi rizqun fi dhalika al-yawm la yakunu rizqan mubarakan. Orang yang salat sudah kesiangan, kata beliau, maka orang ini menjadi orang yang hatinya itu tidak bahagia, khabithun nafs, dirinya itu orang yang dikatakan jelek. Khabithun, dirinya itu jelek karena seseorang melalaikan salat. Ala al-insan an yatasabbab fi al-barakah fi waqtihi, البركة برزقه، البركة في أولاده وذريته، وما هذاك يكون البركة إلا باتباع من منه البركة وأصل البركة وهو المحبوب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kita harus berusaha mencari sebab supaya diberkahi harta kita, anak-anak kita, keluarga kita. Maka sebab berkah kita itu adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا تعرف كيفية الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحضور مجالس العلم. Maka di antara sebab kita mendapatkan keberkahan tidak lain adalah kita senantiasa berhadir di majelis ilmu. ففي مجالس العلم فيها الدرس وفيها الأحاديث، فتعرف كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبه في النوم، كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبه عندما يستيقظ من النوم. وهكذا لقد سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم آداب كثيرة: الخروج من البيت، الدخول إلى البيت، الدخول إلى المسجد، الخروج من المسجد، الأدب مع الإخوان ومع مجالسة الإخوان. فكل ذلك مأخوذ من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan berhadir di majelis ilmu, kita akan mendengarkan nasihat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, dia akan mendengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab-adab hidup kita, kebiasaan kita sehari-hari, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, dan lain sebagainya. Maka seseorang yang mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah dengan dia senantiasa ikut pengajian dan fatwa-fatwa serta ilmu yang disampaikan para ulama. Al-adab kulluha wal akhlaq asluha wa ma'dinuha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab adalah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu al-akhlaq wa kullu al-adab al-mahmudah allati nastahsinuha hiya ma'khudhah min siratihi sallallahu alaihi wasallam. Adab dan akhlak yang baik itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi akhlaq al-insan
وتقوى الإنسان يبلغ الدرجات العوال ويكون من أهل الجنان. Maka dengan akhlak dan adab ini seseorang akan sampai kepada derajat yang mulia dan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yaj'alna wa iyyakum min ahli al-jinan wa yuwaffiqna insyaallah fi hadhihi ad-dar li ta'ati ar-rahman wa yujannibna kull ma yaskhit ar-rahman 'anna wa yuwaffiqna li 'adawati asy-syaitan wa li khurujina min 'adatina ad-dunyawiyyah وعن أهوائنا الشيطانية ويلزمنا تقواه في سره ونجواه ويلزم قلوبنا طاعته ومحبته ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحيينا على هذه المحبة ومحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه ويحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا من وفقه الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اصلح قلوبنا وقوالبنا. اللهم اصلح نياتنا ومقاصدنا. اللهم ارفع عنا البلاء والأذى واجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان بجاه نبيك محمد سيد الأكوان. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات واغفر لنا الذنوب والسيئات ووفقنا للأعمال الصالحات واجعلنا في الحرز الحصين من جميع الأذيات وبالحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد السادات. ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وارفع عنا كل بلاء وأذى وطاعون نازل من السماء أو خارج من الأرض يا ذا الجلال والإكرام. وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهليك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. واكفنا شر البليات والأذيات واجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان بجاه نبيك محمد سيد الأكوان. اصلح لنا الأولاد والبنات والزوج واجعلهم صالحات عابدات ساجدات مطيعات لله رب البريات. واحفظنا يا رب العالمين من كل خلق ذميم ووفقنا للتحلي بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. ولا ننصر واجعل باركنا في هذا المجلس واجعله مجلسا مباركا مثمر بالخير والخيرات وبارك في هذا المسجد دار السلام واجعلهم من حضر فيه ومن صلى فيه من أهل السلام. وسلمنا والمسلمين يا الله ونجنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين واصلحنا والمسلمين. اللهم يا من وفقها الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. اللهم آمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر زلاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك أنت التواب واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتكرم عنك أنت الجواد الكريم يا رب يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تضل يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين ومن حاضر جواد قلوبنا أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian terjemah yang dapat ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon ampun dan maaf. Alhamdulillah, demikianlah kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.